नमाज ईद का मुख्तसर तरीक़ा समाअत फरमा लें कि जब आप इमाम साहब के पीछे मसलन खड़े हो गए, इसमें इकामत वगैरह तो होती नहीं, बराह रास्त खड़ा होना होता है। और ये भी याद रखें कि ईद में खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है, जुमे में पहले होता है और ईद में ईद की नमाज के बाद होता है। लिहाजा सब खड़े होंगे, सफ वगैरह सीधी करें, इसके बाद नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाजुल फितर वाजिब 7 जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा करेंगे तब भी नियत काफी है, जबान से अल्फाज अदा कर देना मुस्तहब होता है। तो फिर एक दफा सुने कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर की 7 जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। याद रखिए कि मुक्तदी भी इतनी आवाज से अल्लाह अकबर कहेगा कि अपने कान सुनेंगे। और फिर सना पढ़ी जाएगी, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे। अब इमाम साहिब तकबीर लगाएंगे। पहले एक तकबीर लगेगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। हमें भी तकबीर लगानी है, हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर लगाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर लगाएंगे और हाथ बांध लेंगे। गोया कि यहां तक 4 तकबीरें हुई। पहली तकबीर जब हमने लगाई तो उसके बाद सना पड़ी, फिर दूसरी और तीसरी तकबीर लगाकर हाथ छोड़ दिए। चौथी तकबीर में हमने फिर हाथ बांधे, यानी चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए। अब अलहम्द शरीफ होगी, सूरत पढ़ी जाएगी, रुकू सुजूद होगा। अगली रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे। अगली रकत में पहले क़िराअत होगी, इसके बाद तकबीरात होंगी। अब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, अलहम्द पढ़ी, सूरत पढ़ी। अब 3 लगातार तकबीरें होंगी और इन तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, रुकू में नहीं जाना। तो अल्लाह अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर छोड़ दें। अब जब चौथी तकबीर इमाम साहब लगाएंगे तो इस चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे और फिर रुकू में चले गए। इसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल कर लें। तो इसीलिए हमने नियत में ये अल्फाज हम अदा करते हैं कि 7 जायद 6 तकबीरों के, इसमें 6 तकबीरें जायद लगती हैं। चुनाचे फिर एक दफा समाअत फरमाएं कि पहले हमें तकबीर लगानी है, उसके बाद सना पढ़नी है, फिर लगातार 2 तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है। इसके बाद एक और तकबीर लगानी है, उसके बाद हाथ बांध लेंगे। फिर क़िराअत होगी, रुकू होगा, सुजूद होंगे। अगली रकत में पहले क़िराअत होगी, इसके बाद 3 लगातार तकबीरात होंगी और उसमें कानों तक हाथ उठाकर छोड़ना है। चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है और फिर बकिया नमाज को मुकम्मल कर लेना है। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद खुतबा सुनना चाहिए, लेकिन फ़र्क ये है कि जुमे का खुतबा सुनना मतलब वाजिब होता है जुमे में, बल्कि खुद जुमे की अदायगी के लिए शर्त होता है और इसका खुतबा अदायगी के लिए शर्त नहीं होता। अगर किसी ने खुतबा नहीं भी पढ़ा तो ईद की नमाज हो जाएगी। बहरहाल एक मसला ये भी याद रखिए कि ईद के दिन हमें खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नियत से एहतिमाम करना चाहिए। लिहाजा ये सुन्नत करीमा है कि ईद के दिन जिस्म की सफाई वगैरह करना, सर बाल वगैरह बनवाना, नाखून काटना, इसके अलावा गुस्ल करना, नए कपड़े मुयस्सर हों तो नए, वरना पुराने कपड़े धोकर पहनना, इसके अलावा अच्छी तरह इत्र वगैरह मलना, सुरमा लगाना इस दिन खास तौर पर सुन्नत है, मिसवाक वगैरह करना। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप एक रास्ते से ईदगाह में जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। लिहाजा हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि एक रास्ते से जाएं और जब वापस आएं तो रास्ता बदल लें, किसी और रास्ते से आएं, तो ये सुन्नत करीमा पर अमल की सादत हासिल होगी। इसके अलावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह की तरफ जाते थे तो पैदल तशरीफ ले जाते थे, सवारी पर नहीं जाते थे। लिहाजा अगर हमारी मस्जिद या ईदगाह वगैरह करीब है और पैदल जाना मुमकिन हो तो फिर पैदल ही जाना चाहिए। हाँ, अगर फासले पर कहीं दूर जाके हमने नमाज अदा करनी है तो अलग मसला है, फिर हम सवारी पे जा सकते हैं, लेकिन करीब हो तो बहरहाल पैदल जाना ही सुन्नत करीमा होता है। अगर ईद उल फित्र है, यानी जिसको हम रमजान के बाद वाली मीठी ईद कहलाती है, इसमें जब आप ईदगाह के लिए जाएं तो जाने से पहले ताक अदद में खजूरें खाना सुन्नत करीमा है। तो 3, 5 या 7 खजूरें तनावुल कर लें और इसके बाद फिर मस्जिद की तरफ जाएं तो इंशाअल्लाह इस सुन्नत पर अदायगी का सवाब भी हासिल हो जाएगा।
اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، لہذا عید کے دن کا ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے جلدی جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائک کی کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں، نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عید گاہ میں پڑھ سکتے ہیں، لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیت الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں۔ یہ چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عید گاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں۔ اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں۔ اب عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ 2 رکعت ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مریض پر، بیمار پر، اپاہج شخص پر، بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے، لیکن ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں، یہ عید کی نماز کے لیے نہ آئیں، یہ افضل ہے۔ اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کے مستحق بھی ہوں گے، اس وقت پھر یہ واجب کی ہی نیت کریں گے۔